अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाना था। कल रात इस सिलसिले में बड़ा माहौल भी नज़र आ रहा था सोशल मीडिया पर, लेकिन इसके बरक्स इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानब जो रिव्यू पिटिशन थी उसका भी कुछ नहीं बना, उसे भी एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। अब आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन है और हुकूमत अभी तक मखमसे का शिकार है कि उसने करना क्या है। उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं वो क्या खबरें दे रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस सारी हलचल में एक बहुत अहम जो कानून है उसको पास कर लिया गया है काबीना से, और ख़बरें ये हैं कि उसको जल्द ही कौमी असम्बली और सेनेट से भी पास कर लिया जाएगा। तो डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में क्या तरमीम की गई हैं, इसके ऊपर जो है एक अगेन मौमा बना हुआ है मामला। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी आजकल जिसको कहते हैं ना कि डंडा ऐसे उठाया हुआ है, वो आम ज़बान में कहते हैं कि पकड़ी नहीं जा रही, तो सुप्रीम कोर्ट भी पकड़ी नहीं जा रही। ईमान मज़ारी केस में जो आज वहाँ पे हमें रिमार्क्स सुनने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में हमारे लिए देखना कुछ नया नहीं है। लेकिन इसका अहाता आज के सूरत हाल के तनाजुर में करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के अस्पताल मुंतकिल होने के मामले की, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह हुक्मनामा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद हुकूमत ने एक नज़र सानी अपील दायर करने की कोशिश की और की भी, लेकिन उस अपील के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और हर तरफ से हुई और सब ने शर्म दिलाई। अब उसके बाद आज ये खबर आई है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ये अपील वापस ले लेगी, लेकिन चूंकि अब ये दायर हो चुकी है तो या तो आप चैम्बर में जाके वापस ले सकते थे या फिर खुली अदालत में जब समाअत होती तो आप ऐलान करते कि जी हम वापस ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों ऑप्शन सामने आते, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील के ऊपर कुछ एतराज़ात लगाकर इसे हुकूमत को वापस कर दिया है कि जी आपने कुछ मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ अटैच नहीं की हैं, और हुकूमत भी वो दरख्वास्त लेकर वापस आ गई। अब इस वक्त जो है वो दो मुख्तलिफ खबरें इसके बारे में गर्दिश कर रही हैं। एक खबर ये कि जी दोबारा अपील दायर की जाएगी और एतराज़ात को दूर करके दायर कर दी जाएगी, जबकि दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि शायद हुकूमत अब अपील दायर ही नहीं करेगी, क्योंकि वो तो पहले ही चाह रही थी कि वो अपील वापस ले ले। तो बहरहाल अभी हुकूमत अपील दायर करेगी या नहीं करेगी वो तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। असल बात यह है कि रात 12 बजे डेडलाइन ख़त्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हुक्मनामा दिया गया था उसके अंदर वाज़े लिखा था कि 48 घंटों के अंदर आपने इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। अब ये तो काम हुकूमत ने नहीं किया, और इस सिलसिले में अब कल रात काफ़ी खबरें आ रही थी कि जनाब आज शिफ्ट कर दिया जाएगा और इंतज़ामात भी मुकम्मल थे। फिर पल पल खबरें भी आ रही थी कि जनाब सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है, जो वहाँ का फ्लोर है, एग्जैक्टिव फ्लोर है, वो खाली करा लिया गया है, यूँ हो गया है, वो हो गया। अस्पताल के ज़राए से खबरें चलाई जा रही थी कि डॉक्टर से मोबाइल तक ले लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई और तकरीबन चीज़ें मामूल के मुताबिक रहीं। उसके बाद ये रात भर लेकिन जो सोशल मीडिया पर माहौल था वो बड़ा दिलचस्प था, जिसे मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया। और उससे एक और जो बात है वो पता चलती है कि इमरान खान साहब से अवाम कितनी मोहब्बत करते हैं, और उनकी इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई एक झलक ही देखने को मिल जाए ड्यूरिंग शिफ्टिंग, वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, रात रात भर जाग रहे थे कि जनाब किसी तरह इमरान खान से मुताल्लिक खबर आ जाए कि एक तो उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, और हो सकता है इस शिफ्टिंग के दौरान उनकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, किसी चीज़ की कोई झलक, कोई ऐसी लीक हो जाए कि जिससे उनको भी कोई करार आ जाए। तो बड़ा माहौल बना हुआ था, कोई शेरो शायरी कर रहा था, इंतज़ार के ऊपर, दुआओं के ऊपर, प्यार मोहब्बत के ऊपर शेरो शायरी चल रही थी। तो दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो गीतों से अपना इजहार कर रहे थे जज्बात का, और ऐसे ऐसे गीत लगाए जा रहे थे कि भाई इंतज़ार की हद हो गई है और अभी तक नहीं किया जा रहा शिफ्ट, और क्यों नहीं किया जा रहा। और फिर उसमें तड़का लग रहा था उन लोगों का जो न जाने कौन से ज़राए से ये खबरें दे रहे थे कि बस अब 10 मिनट बाद, बस अब 5 मिनट बाद, और इस तरह करते करते पूरी रात कट गई। लेकिन बहरहाल एक माहौल बना हुआ था और पूरी टाइमलाइन जो थी वो इमरान खान साहब की तस्वीरों, उनकी मुख्तलिफ
तकारीर और उनके मुख्तलिफ बातों से भरी हुई थी और लोग अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। मीम्स भी बड़ी दिलचस्प थी इसके ऊपर, जो मीम्स देखने वाली थी वो तो आपको पता है पाकिस्तान की कौम की वैसी क्रिएटिविटी बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती है, तो जनाब मीम्स भी बड़ी बड़ी दिलचस्प थी। तो सारी रात जो शुगल लगा रहा वो अपनी जगह एक बड़ा इंटरेस्टिंग शुगल था, लेकिन बहरहाल इन दी एंड इमरान खान साहब को शिफ्ट तो नहीं किया गया। अब देखते हैं कि रात 12 बजे तक का टाइम है, उसमें हुकूमत क्या फ़ैसला लेती है। जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं वो तो ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान को शिफ्ट तो अब कर दिया जाएगा, लेकिन शिफा में नहीं, लेकिन किसी और सरकारी अस्पताल में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। मोस्ट लाइकली पिम्स वगैरह में शिफ्ट कर दिया जाए। अब ये भी एक तरह से हुकूमत उदूली वाली बात होगी, क्योंकि हुक्म में तो बड़ा डायरेक्टली लिखा हुआ है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करना है आपने, तो आप अपनी मर्जी से जो अदालत का फैसला है उसको बदल तो नहीं सकते कि चलो जी हम इस हिस्से को बदल देते हैं और अपनी मर्जी से पिम्स ले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। जबकि बहुत सारे जो हुकूमती सहाफ़ी हैं उनकी खबरें पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बाउंस ही हुई हैं। आप कह सकते हैं कि वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। मसलन जब पहले अदालत में केस लगा था तो उनका ये कहना था कि कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आपने देखा कि अदालत ने ऑर्डर कर दिया। जब ऑर्डर आ गया तो वो कहने लगे कि देखें ये जो खुली अदालत का ऑर्डर है वो अपनी जगह उन्होंने वर्बली जो कहा है, लेकिन तहरीरी ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये शक था कि तहरीरी ऑर्डर में इतने वाज़े अहकामात नहीं होंगे। लेकिन फिर तहरीरी ऑर्डर भी वही था जो अदालत ने सब रिपोर्टर्स के सामने, सब दुनिया के सामने अनाउंस करवाया। तो वहाँ पे भी उनको ज़रा थोड़ा सा धचका लगा कि ये क्या हुआ। फिर उनको शायद ये पता चला कि जनाब बेशक ऑर्डर आ गया है, लेकिन जैसे मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं हुआ था, इसी तरह इस फैसले पे भी अमल नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भले आता रहे जी फैसला, लेकिन अमल नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि नजर सानी की अपील भी वापस हुई है और ख़बरें ये आ रही हैं कि जी अमल भी करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो उसके ऊपर मुख्तलिफ रिमार्क्स थे उससे भी ये साबित हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो इस मूड में है कि वो इस दफ़ा अमल भी करवाएगी। तो उनकी अब जो अगली उस पर ख़बर है वो ये है कि जनाब या तो उन्हें शिफ्ट ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ चेकअप करा के वापस भेज दिया जाएगा, और या जो है वो किसी और अस्पताल में 2-4 दिन रख लिया जाएगा। तो अब वो ये खबरें दे रहे हैं। अब देखते हैं कि उनकी ये वाली खबरें या ख्वाहिशें पूरी होती हैं या नहीं। लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि जिस तरह पहले एक चीज़ हमें नज़र आती थी कि जी वो बताते थे और वैसे ही एज इट इज़ हो जाती थी, तो बहरहाल इस दफ़ा ज़राए खड़के खुड़के लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई वाले इस सारे मामले को बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं और ट्रोलिंग का भी सिलसिला खूब जारी और सारी है। इस सारे माहौल में पीटीआई ने क्या हिकमत अमली अपनाई है जी। पीटीआई की जानिब से खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं अडियाला के बाहर, और उन्होंने कहा है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त उन्होंने तैयार कर रखी है और यहाँ पे वो वकालतनामे साइन करवाने आए हैं। और उनका ये कहना है कि आज रात 12 बजे तक अगर हुकूमत ने नहीं शिफ्ट किया इमरान खान साहब को हॉस्पिटल, तो फिर वो सुबह ही सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर देंगे, जिसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। तो पीटीआई जो है वो इसके ऊपर काफ़ी आप कह लें कि एग्रेसिव है कि इस दफ़ा हम इनको कोई लीनियंस फ्राहम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी साहब ने भी कल महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान ये बात वाज़े की कि जो डेट है 27 सितंबर की वो अभी बिल्कुल एक्टिवेट है, और उसको ये मत समझा जाए कि अगर इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जाता या कुछ होगा तो हम कोई खामोश होकर बैठ जाएंगे। इस इंटरव्यू में वैसे तो वही बातें हैं जो सुहेल आफरीदी पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन मुझे इस दफ़ा सुहेल आफरीदी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रही थी, और उन्होंने कुछ बड़ी मीनिंगफुल बातें भी की। मसलन एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले बजट तक देखते हैं कि क्या से क्या हो जाए। जब ये बात महर बुखारी ने की कि जनाब उन्हें तो गारंटी दे दी गई है कि वो कहीं नहीं जा रही हुकूमत अभी ये वो, तो उन्होंने कहा देखते हैं फिर अगले बजट से पहले चीज़ें काफ़ी वाज़े हो जाएंगी, और वो फिर बड़े मुस्कुराए ये बात करते हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ज़ाहिर है उन्हें पता होंगी, वो अभी रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो उनका एतमाद था वो नज़र आ रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है हाथ में कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि जो उनको कमिटमेंट्स की गई हैं वो पूरी होंगी। उधर बैरिस्टर गौहर से मुतालिक भी ये खबरें आ रही हैं कि वो भी भरपूर अंदाज में कोशिश कर रहे हैं। उनका ज़रा अंदाज़ आपको पता रिक्वेस्टिंग ही होता है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि जनाब इसमें रखना ना डालें और जो फैसला आ चुका है उस पर अमल दरामद किया जाए। मुनीर फारूक साहब ने तो ये भी बताया कि उन्होंने पर्सनली जो है वो मैसेजेस किए हैं इस्टेब्लिशमेंट को और बताया है कि जी इस मामले को देखा जाए और इसमें फैसला आ चुका है, इस पर अमल दरामद कराया जाए।
تو PTI بھی جو ہے وہ ہمیں فرنٹ فٹ پر نظر آ رہی ہے. البتہ بہنوں کی طرف سے کوئی کسی قسم کا رد عمل ابھی تک نہیں آیا ہے, اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیوں نہیں شفٹ کر رہے, نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں. وہ خاموشی سے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ فل پینک موڈ میں تھی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر کوئی یہ دیکھ سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے بڑی ہڑبونگ مچی ہوئی تھی, اور رات گئے بھی اسی وجہ سے بار بار فون کھڑک رہے تھے, ملاقاتیں اور رابطوں کا سلسلہ جاری تھا. اور اس کے بعد پھر صبح ہی ایک اچانک ایسی خبر آئی جو اس سے پہلے کہیں گردش میں فی الحال یعنی آس پاس کے دنوں میں ہمیں کہیں سنائی نہیں دی تھی. اور وہ خبر یہ تھی کہ اچانک سے حکومت نے ایک اور قانون میں ترمیم کی منظوری دینی ہے آج, اور یہ قانون ہے ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 کا اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 کا. اور یہ جو ساری یعنی ظاہر ڈیفنس سے متعلق معاملات ہیں, تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب جو انتظامی امور ہیں فوج سے متعلق اور ڈیفنس یعنی جو چیف آف ڈیفنس سے متعلق, اس کا جائزہ لیا جائے گا, اور اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں اختیارات سے متعلق بھی اور انتظامی امور سے متعلق بھی. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ راتوں رات یہ خبر آئی کہ جناب کوئی قانون پاس ہونے لگا ہے, اور پھر رات یہ بھی خبر آئی کہ محسن نقوی صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے. آج یہ خبر آئی کہ کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے, اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے کہ یعنی قومی اسمبلی میں اگر یہ آتا ہے پاس ہونے کے لیے قانون, تو اس میں ترامیم پاس ہونے کے لیے آتی ہیں تو پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی. تو اب اس بات کے پیش نظر بہت سے لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ غالباً یہ اختیارات اور انتظامی امور سے متعلق ایک اہم بل ہے, اور عین ممکن ہے کہ یہ جو سارا ٹریلر PMLN اور پیپلز پارٹی کو دکھایا گیا ہے, اس کی وجہ جہاں 28ویں ترمیم ہے, وہیں اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ شاید کہا گیا ہو کہ جی یہ کرنی ہے, لیکن اس کے اوپر اگر کوئی سوچ بچار میں پڑا تو پھر ان کو یہ ٹریلر دکھایا گیا کہ پھر آپ یہ ذرا بقول محمد علی درانی صاحب یلو کارڈ حکومت کو دکھا دیا گیا ہے, اور اب وہ ریڈ کارڈ کا انتظار کرے. تو اب حکومت جس طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اس وقت, تو انہیں کوئی یہ کہے کہ جناب آپ اس وقت کچھ بھی ان سے لکھوا لیں, تو حکومت کچھ بھی لکھ کے دینے کو تیار ہوگی. آپ ان سے جس طرح کی مرضی امینڈمنٹ لکھوا لیں, جو مرضی ان سے لکھوا لیں. بھائی اس وقت وہ پاؤں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ جو مرضی کر لیں لیکن ہمیں بس اپنے سے دور نہ کریں. تو وہ والی ان کی صورتحال ہے. اس بات کا فائدہ بھی خوب اٹھایا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو ٹریلر دکھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیونکہ دوسری طرف آج ہم دیکھ رہے تھے جی عائشہ گل علیہ صاحبہ, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس کے حکم پر بولتی ہیں. تو عائشہ گل علیہ صاحبہ نے بھی آج ایک ویڈیو پیغام میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خوب بینڈ بجائی, ان پہ تنقید کی, اور انہیں کہا کہ جی ان کو شرم آنی چاہیے, یہ اداروں پہ حملے کرتے ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کر رہی نون لیگ, اور ان کی گورننس بھی اچھی نہیں ہے, انہوں نے یہ بھی اچھا نہیں کیا, انہوں نے وہ بھی اچھا نہیں کیا. تو وہ عائشہ گل علیہ صاحبہ جو ابھی تک صرف PTI اور عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو رہی تھیں, اب انہوں نے اچانک سے چڑھائی کر دی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر. تو عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. تو حالانکہ ان کے کہنے سے کیا ہی ہو جاتا ہے, لیکن یہ بیسکلی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا, کہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کو کہاں کہاں سے ٹریلر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک ٹریلر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پھر دکھایا گیا, جب ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری صاحبہ کا جو کیس چل رہا ہے, جس کا میں نے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا تھا, تو اس پہ آج پھر سماعت تھی. اور آج کی جو ہیئرنگ تھی اس کے اوپر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ آپ سنیں تو آپ کو لگے گا کہ بس قیامت قریب ہی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کو اچانک سے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ جناب ملک میں تو انصاف ہی نہیں ہو رہا, اور یہ بھی ریئلائز ہو گیا اچانک سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آپ پوچھیں ہی نہ, منہ مت کھلوائیں ہمارا, وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چلا ہے انہیں کہ جناب اگر ہم مزید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ذرا ایکسپوز تو ہونے دیں سسٹم کو. تو یہ ساری باتیں آج سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو سن کے؟ تو یہ محض کیا اتفاق ہے کہ جناب ادھر عمران خان کے لیے آرڈر آتا ہے, ادھر جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی اتھارٹی اسٹیبلشمنٹ کرنے کی فکر میں لگ جاتی ہے, اور اچانک سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہو ملک میں تو انصاف بھی نہیں ہو رہا. اور ادھر سے عائشہ گل علیہ جو ہیں وہ غصہ کرنے لگتی ہیں, ادھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اچکزئی صاحب سے ملنے پہنچ گئی, اور آج خبر ہے کہ شاید انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملنا ہے. تو اتنے اتفاقات تو ایک ساتھ نہیں ہوا کرتے. تو بہرحال ہم یہ چیزیں پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے پاکستان کی سیاست میں, یہ ہمیں اب عادت ہی ہو گئی ہے ہر 2.5-3 سال بعد اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی. لیکن سوال یہ کہ یہ کب تک چلنا ہے.
اس حکومت کے لیے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور اگر ان سے حکومت چھن جاتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ تو کوئی کسی کو ہمدردی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ ایک چیز جو آپ کی ہے ہی نہیں وہ آپ سے چھین بھی لی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس کو مل رہی ہے، تو اس لحاظ سے تو بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے جو اصل طاقتور لوگ ہیں وہ تو بہرحال پھر بھی کمزور نہیں پڑ رہے، وہاں پر تو معاملہ وہی ہے، وہ تو اپنا کھیل اسی طرح جاری رکھ رہے ہیں جہاں پہ جب ان کو جس وقت جون سی حکومت سوٹ کرتی ہے وہ اس وقت اسی طرح سے اسی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر وہیں سے ان کے پیچھے سے ہاتھ بھی کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمیں وشیس سرکل جس کو کہتے ہیں نا وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھن چکر ہے یہ، جس سے پاکستانی سیاست اور پاکستان کا ملک اس چکر سے نکلنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال ابھی کا جو ایک کرائسس ہے اس کے لیے تو ظاہری سی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی خوشگوار حیرت کا باعث ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے لیے وہ کافی ناخوشگوار حیرت کا باعث ہیں۔ تو ابھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال ایمان مزاری کے کیس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب یہ جان بوجھ کر جب سپریم کورٹ میں کیس چلتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی کیس لگ گیا، لیکن بعد میں پھر اس کے اوپر سماعت نہیں ہوتی۔ تو اس پہ انہوں نے واضح کہا کہ اگر انہوں نے ریجیکٹ کرنی ہے اپیل تو ریجیکٹ کر دیں، لیکن اس کے اوپر فیصلہ تو کریں، یہ تو نہیں کہ آپ اپیل لگا ہی نہیں رہے ہیں سائلین کی۔ تو یہ تو اب ہمیں نارمل پریکٹس نظر آتی ہے اس پورے سسٹم کی کہ اپیلیں اور جو کیسز ہیں وہ لگائے ہی نہیں جاتے، وہ چاہے 9 مئی کے کیسز ہوں، چاہے آپ عمران خان صاحب کے کیسز دیکھ لیں، آپ ایمان مزاری صاحبہ کے کیس دیکھ لیں، تو جن کو غائب کیا جاتا ہے یا بالکل منظر سے ہٹانا ہوتا ہے پھر ان کے کیسز بھی نہیں لگائے جا رہے ہوتے، اور اگر لگ ہی جائیں تو اس میں بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو بہرحال جی کھیل جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور بڑی تیزی سے اب ہم دیکھیں گے کہ چیزیں بدل بھی رہی ہیں۔ مزید چند ہفتوں میں جو ہے وہ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، لیکن اب رات 12 بجے تک ٹک ٹاک جو ہے الٹی گنتی کی وہ جاری ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔